लगे रॉकेट उड़ी अरे अरे रॉकेट लगे रॉकेट अरे डीएसएल दे अरे डीएसएल दूर चल दूर ए भाई रे हम सही पेट दे जाई छी पुणी भाई रे एते बड़ पुणे 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 आउट से फुल पकड़ साइड आम देखा आपण मानू ए साइड एटा गोटे साइड को आम आसु बर्तमान हाँ आम बर्तमान आमर ब्लॉग रो परिसमाप्ति घटी जोटा कि एंड घटी एंड मतलब माने दिस इज नॉट एंड माने एठू आरंभ हो बाकी किंतु आमे आपण मानु किछि गोटे नुवा चैलेंज नबु जोटा कि बर्तमान आम गाड़ी तेल पड़ो देख बुलिया पई तेल आवश्यक तेणु आम पेट्रोल टैंक बर्तमान पहुंच जाइछु आ तेल पड़ो बर्तमान भाई टिके पकई देइस हाँ तमे आस अरे तुम सस्ता बाट देखिले रे सस्ता बाट देखी पारे आम गाड़ीटा माने ठीक ठाक करें बर्तमान बाहर बर्तमान आम डेस्टिनेशन चेंज किसी अलग जगह जीवु नुआ जगह किसी जीवु देखी पारे भाई आम ड्राइवर एपट देखो केते मात्रा भीड़ ट्राफिक तथापि किसी न मानी ट्राफिक खातिर न करी आम लक्ष्य पथरे आम अग्रगति कर चलचु जना ना आम पहुंचबू ना जना ना आम पहुंचबू ना कि आम माड़ी चलचु बर्तमान पहुंचले आम देखैबू आम को जगह जाइछु हां पहुंचले आम देखैबू आम को जगह जाइछु जगह सस्पेंस ए भाई देखंतु बर्तमान आगरे चलले ये बर्तमान आम आसी पहुंची गलु कोठी डेस्टिनेशन टा भाई कोठी एटा देखियो से साइड लाइट लागी जी लोकन को सुविधा पाई लोक जे जो ना कमेंट कर दो लोकेशन ना एटा हां भलो लोकेशन भलो अछि किसी पिला बेटी रील्स करके जाइछन्ती हां रील्स भी किछि पिला हम चिन्हाना पिला एटी रील्स भी करछन्ती लोकेशन भी मु डिटेक्ट कर देबी हां रील्स कर देखि पारथुए ए जगह टा ठीक होछ देख ए जगह टा भल से देखि पारथुए ये कोई ओसा ये खाली पार्क ऊपर पार्क बोलछनी कर काम ना ना लेकिन 50 पार्क भुवनेश्वर बुली सारली देखि पारथुए आ देखंतु तो लोकटी कमी गलेन तथापि आम हार मान आसछु देखि पारथुए मु आपण माने एते लाइक देले मो रखी पारलिनी मो सांग को देई रखिया पानी देखि बहुत लाइक दे देले कोन करिवे एते लाइक एडा रखी ए साइड रो किसी व्यू एई बडा अछि एटा जिम टाइप ए साइड ओपन जिम टा ना चलो दौड़ी तो ये बड़ा किसी व्यूटा अच्छी राति गलानी पाखापाखि 8:30 9टा पाखापाखि हेलानी आउ कुआडे एठी लोक नाहांती किछि आ ओ चलो चलो आगे चलो आकाश आसुनो चालनो मोडी आ बर्तमान आमर ब्लॉग रो परिसमाप्ति घटी जोटा कि एंड घटी एंड मतलब माने दिस इज नॉट एंड माने एठू आरंभ हो बाकी किंतु आमे आपण मानु किछि गोटे नुवा चैलेंज नबु जोटा कि रैंडम लोकन सहित आमे कांटेक्ट करबु तांक सहित कथा हेबु आ जोटा कि नुवा एक्सपीरियंस आपण सहित गोटे गेन करबु जोटा कि आपण को हुए तो माने मोर इनिशिएटिव टा मु भाबु कि आपण को भल लागिवो मोर आशा भरोसा विश्वास जोटा कि मु भाबु कि आपण सेटा भांगिया को देबेनी आ चलंतु आ रैंडम लोकन सहित रैंडम माने जहा को भी आपण भाबिन जे जिनटा हम स्क्रिप्टेड करछु जे हां की गोटे सांग होइतियो मु आपण सहित कथा हेबी कि रैंडम लोकन सहित हमें टॉक करिवु आ चलंतु आ हम सहित जोडी रहंतु किछि नुवा जिंस किछि इंटरेस्टिंग जिंस किछि फनी जिंस जहा मु पारिबी आपण मानक सहित शेयर करिवि चलंतु हां तमे आसो अरे तो सस्ता बाट देखिले पतली कर निकल फोनटा दीटा फोन आ वर्तमान गोटे रेस मुह न देखाले भी मध्य चलो नॉन स्टॉप ब्लॉग हम
ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଏଡିଟ୍ ସେ କରିବ ନା ବଣ୍ଟି? ବଣ୍ଟି କାଇଁ କରିବ? ମୁଁ ବା ମୋ ଏଡିଟ୍ ମୁଁ ନିଜେ କରେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦିଏନି। ସିଏ ମୋ ଇମୋସନ ଜାଣିପାରିବନି ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି। ସିଏ ସିନେମାଟିକ ଛଡା ଭ୍ଲଗ ଏଡିଟ୍ ଶିଖିନି, ଜାଣିଛ ନା? ସେଟା ସିନେମାଟିକ ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଯିବୁ। ନା ମନ କଥା କହିଦଉଛ, ଟିକେ ରହିଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଟପିକ ଉପରକୁ ଆସିନାଉ। ଆଉ ଟପିକ ଉପରୁ ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ନାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରୁଛୁ ନା, ଗାଡି ଚଲଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଟପିକ ଉପରକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବଢିଆ ମଜା। ଇଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଟା ଦିଆହଉଛି, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି। ଟପିକ ଉପରୁ ଆସିନା, ବ୍ୟସ୍ତ ଆସିଗଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟପିକ ଗୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ରୋଡ ଓ ଏଇଠି କିଛି ପିଲା ଜାଣିଥିବେ ଏରିଆର ଲୋକେସନ, କିଛି ପିଲା ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିବେ। ଆସିଛ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏ ଜାଗା ଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଭଲ ଲାଗେ? ଭଲ ଲାଗେନି? ଲେଖିଦବ ଦି ଧାଡି ଲେଖିଦବ, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଆମ ବ୍ଲଗ କେତେବେଳେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କେତେବେଳେ ଏଜୁକେଟେଡ, କେତେବେଳେ ୟୋଗା, କେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟିଂ, କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ। ଆରେ ଦେଖ ନା, ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ଦେଖ ଆସ ବୁଲିଯିବା। ଏଟା କୋଉ ସାଇଡ? ଏଟା ଘାଟିକିଆ ସାଇଡ। ସେଇ ପାଗଳା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ଭିଡିଓ ପଡିବ, ସେଇ ଲୋକ ବି ପାଗଳା ହେଇଯିବ। କୋଉ ସାଇଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଗଲେ ସେପଟ ସାଇଡ, ଏପଟେ ଘାଟିକିଆରେ ଆଉ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବା କରିବା ବ୍ଲଗ। ତେବେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆରେ ଥାଉ ବ୍ଲଗ ଟା ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ଗୋଟେ କଥା randomly ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ହସ କଥା ମାଇଣ୍ଡି ପଳେଇ ଆସେ। ସବୁ ପଡିବ ନା ବ୍ଲଗ ର। ବ୍ଲଗ କେତେ କଣ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ 16 ମିନିଟ ବ୍ଲଗ ର କେତେ କଣ ଜିନିଷ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଜିନିଷ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି। କେତେ କଣ କାଟୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା କାଟୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ପକେଇଦେବି ଅନକଟ, ହଁ ରାସ୍ତା ଯଦି ଖରାପ ହେଇପାରିଛି, କମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଖରାପ ନ ହବ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଟିଏମ ଓଲ୍ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ଅଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ନୁହେଁ ତ, ଏଠି କାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା? ଏଇଟା ରସୁଲଗଡ଼ ଛକଟା ଭଲ ଛକ ଯେ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଦେଖଉଛି। जन्नत दिखोगे जन्नत, वेट ए मिनट्स। हरे कृष्ण हरे राम, गंजी मारो तू बातो। এইপଟ ସାଇଡ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ, ମେକାନିକାଲ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ହବ। ड्रीम ऑफ एवरी मेकानिकल स्टूडेंट्स। एटा देखिबन एटा पढिबे, एटी लिखा है। ठीक कहजु कि भूल? ଆମେ ଠିକ କହିଛୁ। ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଭଲ ଯୋଉଠି କି ଭୂତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରେ ଭୂତ। ଦେଖ ଲୋକେସନ ଦେଖ, ପାଉ ପାଟି ବି ରହିଥାନ୍ତି ବହୁତ କିଛି। ଡର ତ ମାଡିବ, କାତ ପାଇବ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ, ତାକୁ ମାରିଦେଲି ଲାଇଟ୍। ଭୂତରେ ଭାଇ ଭୂତ। ଦେଖ ଲାଇଟ କିନ୍ତୁ ଥକିଣା ହଉଛି ଭାଇ ରେ। ଦେଖା ଦେଖା ଲୋକେସନ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ରେ ଭାଇ, ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ରାସ୍ତା ନା, ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ଏଇଠି, ଗୋଟେ କଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଘୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟିଂ କରିଦେ ଭାଇ। କରିବ। ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି।
କଲେ କରିବ ଭାଇ ଖଡଖଡ ଆବାଜ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକେସନ ଟା ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି। ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ ପଢିଦିଅ କଣ କହୁଛି। ହୁଁ।